Okay mga kaboards, decision game 3 na ta. May daog sa game 2 ha ang team Mandawi. Giangkon sa team Cebu City ang game 1. Kini decision na. Iguali 0 pa mga kaboards ha, iguali 0 pa. Atong sponsor ning atong bakbakan diri mga kaboards diri sa Buyong Maribago, Lapu-Lapu City mao ning mosunod. Konsihal Baluntong, Bini Pakibot Kap Rasil Abing. Organizers na to mao sila si Ricky Dansis, John Satira, Japa Suki Inok, Edward Dano. Mao na mga organizers na to. 1-0 na, 1-0. Servisyo Rigi The Silent Assassin Gaban. Tuara Jumbil. Awas. Side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Brasinas. Jobert again on the attack. Out ball out. Servisyo apon. Drop pa. Ay, pang! Laras na yun. Pak! Buyok sakto. Sansan yun. Drop shot. Wah, kakuha si Jason. 2-0 na, 2-0. 2-0 na pabor sa team Mandawi sa atong decision game 3. Kaya atong bakbakan diri under ni sa Ryan Ruby Promotion aka Busagak. Ang kinasikatan sa tibuok kalibutan. Iyay tara. 3-0 na mga kaboards. Servisyo. Iyay. Pun Susan Roses awas gud. Perting gamaya. Usara katikang sa Hulmigas. Ang sus. Side out ha. Out ball. Ono na, ono. Ono 3. Ono 3. Service Jason on the way na. Ayay Rigi. Kuha pa. La. Hapon. Nakabundak Jubil. Unsa to? Nasa sud nagbaryo. Ana, olbo na sa panaglalis. Ano ginamong gawas ni Gusto. Okay, back to the ball game. Olbo ang panaglalis. Final decision, point. 2-3 ng score ha. Apon. Out ball. Bola. Dos tres sa servisyo apon. Win. 4-2 na. 4-2. 2-point lead in favor of Team Mandawi. Game to decision hapon serving. Ha? Hapon again. Out ball. 5-2 na, 5-2. Servisyo pun. Rigi, ay! Bilabay naman mo, Rigi. Cinco daw sa bola sa Team Cebu City. Servisyo John Carl. Out ball. 3-5 na, 3-5. Okay, back to the ball game. Servisyo John Carl. PJ. Aray ko. Ay. Walang katao-tao. 5-4 na, 5-4. 5-4, kini para igualis na. PJ.
Maigay, napukot. Wapaan mapukot. Patay. Rano. Bola, Rano. Servisyo Rigi. La, tuara corner. Inside. Size 4. Walay balhinay, oy. Bilhin nila Muse. Walay balhinay, oy. Muse, bilhin nila. Size 4. Duhay labaw sa ating Mandawi. Servisyo Rigi. Jobert. Hapon, ayay. Diha. Pokot si Jubil Ducante. Bird. Jobert. Servisyo. Master Explosive. Jobert Rosinas. Jobert. Heavy loaded shot. La. John Carl. Da. Sukamod na. Ay, tora. Pokot mga kaborbs. Si Mr. Explosive. Perfect patuntira sa bel. Servisyo Jubil. John Carl. Hapon. Kastigo ma yung hapon, oh. Kira ka dapon? Bira na sas. Mr. Nagkaputukan na yun. What a nice exchange. Tuara. Out ball. Away from home. Otso 4 na, 8-4. Tinong nga atong score. Pabor sa ating Mandawi. Sa atong desisyon na ni. Lah. Ay, may uplok. Wa kabuto, may kagar ang bomba ni Jumil. Gare. 5-8 na mga birds sa atong score, ha. Puwento ganina, point. Size 8. Side out. Usa ra bola nila. Servisyo hapon. John Carl. Namato na sa 10, no? Pang! Baw sa Jubert. Saod gapon. Ay ko. Pahak din skilid. Tekan. To. John Carl, eh. Ay pagsa kay lubong to. No, ibig 5 na. Ay. Boss ay pagsa lubong ta. Jeez. 5. Last 2 na. G5, last 2 na. Ang team Mandawi. Bustos nang gol makasugo mong bustos. Servisyo hapon. Lagi tagak na ba? Wa ka bantay. Wa ka naggan dyan, Carl. Injured dyan, Carl. Para daog na. Jason. John Carl firing, answered by Reggie. Grabe. Pang, laptos na. Binubuhay na sakto. Pak, ayay. Na outsmart sila ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Perfect. Bola.
5-11 ato skora, 5-11. Bola sa Team Cebu City. Servisyo dyan, Carl. On the way. Sakita yun. Basta makaservisyo. Sure ball yun. Makapuntos yun. Size 11 na. Tuanasan. Layay. Why nakalagan. Dakpan tanan. Nadakpan. City na. Kini para utso. La, hinahinay nagkuan. Taob. La. Jobert. Jan Carl, corner. Ay! Goodbye Philippines. Impas na ng utang. 8-11. La. Nagkadool. Ang team Cebu City nagkadool. Servisyo dyan, Carl. Tuarasan. Mura sila gibato na servisyo dyan, Carl. Mura gibalas tirador. Servisyo dyan, Carl. The pride of Minglanilla. Dyan, Carl again. Jobert. Lah. Hapon, depending. Jan Carl. Lah. Ay, wasak si Jubil Ducante. Na, kapiligro biyan eh. Okay mga kaboards, Jason Sina. Ay. Iguales 11 na, wana. Gidayon sila dyan, Carl. Wana, gigukod mayo. Servisyon dyan, Carl. Skoro to pinapagikay. Ha? Pila skoro to pagikay? 5. Minatay. Minatay. Iguales, para daog na. Hapon. Na. Jobert. Hapon. Jan Carl struggling. Hapon, keep firing. Hapon again. Answer the master TikToker. Ay! Awa si Mr. Explosive. Woo! Too strong for Mr. Explosive. Walang gitna gitira. Okay. Bola sa Team Mandawi. Iguales 11. Pagkakataon sa Team Mandawi para tapusin ang laban. Servisyo. Nasalin assassin. Ala kaniya. Yay! Nagkatapok-tapok na naman. Nagkabunal si Jobert. Bang! Binunalay na sakto. Kinsa kay mga piya kaniron. Ayaw! Si Jan Carl. Hidaog yun. Naipatig babaw ang Team Mandawi. Congrats Reggie Jobel na hapon.